वो माँ बहन बेटियां हैं हमारी, लेकिन जो बेगैरत अपनी हवस के लिए, अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए बच्चे मासूम माँ बहन बेटी, इस चीज के ऊपर सियासत करनी है कि मैं लोग मासूमों को अपने इक़्तिदार के लिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इनमें गटर के कीड़े सांप मौजूद हैं और खास भी मौजूद हैं, जिनकी खास डायरेक्शन के तहत घर में भी वार हुआ है। जो बेगैरत आज भी अब सब कुछ करवाने के बाद, मुल्क में दुश्मन का काम करने के बाद, 65 साल में आग लगाने के बाद, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था, इन बेगैरतों की ना आंखों के आंसू देखे, ना इनके फरमाइशी दर्द देखे, ना इनके पकड़े जाने पर अस्पताल की दौड़े देखें, क्योंकि ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में कहते थे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं इनको बीमारी याद आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। फैसल वाडा की तेल का खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नून लीग और डार फैमिली पर लर्जा तारी कर दिया। फैसल वाडा ने कहा कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इस वक्त पूरा मुल्क सीख पाए और एक ही डिमांड कर रहा है कि मुजरमों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। फिर से चीफ जस्टिस साहब बाबा इख्तियार और आर्मी चीफ से आर्मी एक्ट के तहत गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा, स्ट्रांगली अपील करूंगा कि ये जो बेगैरत हैं, जिन्होंने बेशर्मी, बेहयाई, मक्कारी, चोरी, झूठ के तहत आम बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है, मुल्क का अपना नुकसान करवाया है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। ये क्या ड्रामा किया हुआ इन्होंने, इनके जो ओवर जमहूरियत बने हैं, जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, ये पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं बेगैरत। इन बेगैरतों को आप सजा देने की ज़रूरत है। जो बेगैरत आज भी अब सब कुछ करवाने के बाद, मुल्क में दुश्मन का काम करने के बाद, 65 साल में आग लगाने के बाद, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था, इन बेगैरतों की ना आंखों के आंसू देखें, ना इनके फरमाइशी दर्द देखें, ना इनके पकड़े जाने पर अस्पताल की दौड़े देखें, क्योंकि ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में कहते थे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं इनको बीमारी याद आ जाती है। और मैं फिर से चीफ जस्टिस साहब बाबा इख्तियार और आर्मी चीफ से आर्मी एक्ट के तहत गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा, स्ट्रांगली अपील करूंगा कि ये जो बेगैरत हैं, जिन्होंने बेशर्मी, बेहयाई, मक्कारी, चोरी, झूठ के तहत आम बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है, मुल्क का अपना नुकसान करवाया है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। ये क्या ड्रामा किया हुआ इन्होंने, जिन लोगों ने काम कराया है बेगैरतों ने, उन बेगैरतों से बड़ा क्लियरली मुखातिब हूं, अपने इक़्तिदार, अपनी सियासत के लिए बेगैरती बंद करो और बंद करने के साथ खड़े हो कि ये अदलिया भी हमारी है, ये फौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये जितने इदारे हैं ये हमारे हैं, पाकिस्तान है तो सब है और पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है। और इमरान खान साहब ने जो मुझे सबक सिखाया था 15 साल पहले, अपना मुल्क, ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा इन बेगैरत सियासी रहनुमाओं की इबरतनाक होनी बहुत ज़रूरी है कि आज ये बैठ के मैसेजेस करवा रहे हैं कि हमसे बातचीत कर ले, कोई आके कह रहा है, मैसेज करा रहा है, फ़ोन कर रहा है कि भाई मुझे माफ़ी दे दे, मैं ये सारा मलबा उस पर डाल दूंगा। आज इन सब इश्यूज़ के ऊपर आज आधा तीतर और आधा बटेर, मैं रो भी रहा हूं, मैं लड़खड़ा भी रहा हूं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इनका जमहूरियत, इनके जो ओवर जमहूरियत बने हैं, जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, ये पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं बेगैरत। इन बेगैरतों को आप सजा देने की ज़रूरत है और इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा, इसमें कोई पुराने प्रेसिडेंट के तहत माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर माफ़ी हुई तो फिर हमारे जैसे लोग मुल्क बचाने के लिए जो निकले थे, जिन्होंने गद्दारी के मेडल भी लिए, जिन्होंने अपनी वालदा जिनकी डेथ हो चुकी है उनके भी बारे में सोशल मीडिया में बकवास सुनी, फिर जब वो अपने हाथ में ले लेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अभी भी मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से किनारे और शायों में बातें कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि बस करे ड्रामा, ये आधा तीतर आधा बटेर बंद करे। फौज के साथ खड़े हैं, खड़े होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, क्योंकि फौज आपकी दिफा है। आपके जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनकी कदर करें, वो भी हम में से ही है। वो वहां जाने देते हैं और यहां हम सियासत का बाजार चमकाते हैं, शर्म आनी चाहिए। पुलिस, जो हाल पुलिस का आपने किया, पुलिस हमारी ऐसी नहीं थी, उसको खड़ा करें, उनके साथ खड़े हों, अदलिया को ताकतवर करें। जो हमारे उलमा दीन हैं उनसे कहता हूं
کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں آ کر. اپنا رول پلے کریں. جو وکلا ہے ہماری, جو بیک بون ہے, پڑھی لکھی قوم بھی ہے, قانون بھی جانتی ہے, وہ آگے بڑھیں. اب ملک بچانے کی باری ہے. آدھا آدھا کھیل بند کریں. یہاں بھی اچھے, وہاں بھی اچھے, ادھر بھی اچھے. فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم. یہ اصول بنائیں. ہاں, میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی, ایک ایک بات, نہ میں قتل کا حصہ بنا, نہ قتل و غارت کا حصہ بنا, نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا, نہ میں آگ بجھانے کا, آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا. اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے, اپنی ہوس کے لیے, اپنی نالائکی چھپانے کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے, بچے معصوم ماں بہن بیٹے, تو میں سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں. آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا, اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا شرمناک چیز ہے. پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں, سخت سے سخت سزا دیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ان میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں, جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے. ان سب کو کیفے کردار تک پہنچائیں. ضرور پسند کریں پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور خیال کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, پرامن احتجاج بھی کریں, اپنی آواز کو اٹھائیں. پھر کہتا ہوں, ان بغیرتوں پہ اعتماد نہ کریں. ابھی یہ بغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے. ابھی اس میں سانپ بھی میسج کروا رہے ہیں. اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کانفرنس ہوگی, قوم کو شواہد بھی دوں گا. جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے, شواہد بھی دوں گا کہ یہ کتنے بے ایمان, کتنے منظم طریقے سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں, فرمائشی پروگرام سے جاتے ہیں, اور پھر بغیرت آ کے روتے بھی ہیں, درد بھی دکھاتے ہیں, اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشا کیا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی یہ سارے بغیرت مل کر اس بند گلی میں لے آئے ہیں. اب ہمارا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ یا سیاست یا سیاسی پارٹی کا کھڑا ہونا ہے پیچھے, یا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہمیں کھڑا ہونا ہے. لعنت بھیجیں پالیٹکس کو, لعنت بھیجیں سیاسی پارٹیوں کو, لعنت بھیجیں سب کو. پاکستان کا کھڑے ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور یہی بغیرتوں کا میں ذکر کرتا آ رہا تھا, اور آج بغیرت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے آگے. یہ میڈیا والے میرے دوست بیٹھے, تنقید مجھ پہ ہی بہت کرتے ہیں, بہت سکھایا انہوں نے مجھے 15 سال میں. آج خود کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ. ان کو سب پتہ ہے, ان کو وہ پتہ ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو پاکستانیت جگائیں. میں بھی کوئی اتنا بڑا پاکستانی یا شلوار قمیض پہن کے پرائڈ لینے والا آدمی نہیں تھا. ہمیں وہ تربیت ملی تھی جس تربیت کے تحت ہمیشہ اوپر جھگڑا لو, اصول کا جھگڑا لو, اصول پہ کھڑے رہو, اصول میں خلاف اپنے گھر والوں کے بھی آگے کھڑے ہو جاؤ. ہم تو کھڑے ہو گئے, لیکن اب اگر یہ جنگ لڑنی پڑی پاکستان کو بچانے کے لیے, کسی صورت تک جانا پڑا, کسی حد تک جانا پڑے گا, ہم جائیں گے. اور میں جاؤں گا. کسی کا باپ کچھ کر سکتا ہے میرا تو کر لے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. فیصل واڈا کی تیل کا خیز پریس کانفرنس آج تمام حدیں پار کر کے رکھ دی. فیصل واڈا نے دوران پریس کانفرنس ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ پورا ملک حیران رہ گیا, اور پورا ملک ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ساگ ڈار کی فیملی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یا نہیں.